What's up guys, for today's video I just wanna share ang life namon sa bukid as abigado kag nagdako sa bukid. Kagapati gid kuya nga being poor is not easy gid ya. Kay syempre nagyan na namon ang tanan nga kabudlayan sa bukid. Tanan nga problema, tanan nga mga challenges sa kabuhi kag hasta subong still fighting. Everything happens for a reason man bay. And now I realize nga mas nami gali ang mga bata pa na lang. Wala problema, wala stress. Kaya sa paminsaron mo lang niya puro hampang kag bisan ano kami kapigado blessed gid kami sa Japon kay may ginikanan pa kami nga ga-guide sa amon sa pagdako kag sa amon nga future kay hindi nila gusto nga magyanamon ang nagyan nila nga kapigaduhon. Samtang ara pa aton nga ginikanan nga suporta sa aton palanggaon ta sila. Kay swerte pati katama nga may parents pata nga guide sa aton ang iban na gani wala na pero ga still fighting sa Japan sila nga life. Kag ang isa sa mga ginapasalamatan ko subong nga naga-eskwela ko first year college kag kaluyan man og second year na. Bisan ano kapigado na pa-eskwela ko Japan sa akong ginikanan. Kaya nga ako nga mga magulang wala sila kapadayon eskwela tungod man sa nakalain-lain nga mga rason. That's why I'm very thankful gid yang ari ko subong eskwela amidst of poverty nga ginatubang namon sa amon nga kabuhi subong. And we always pray lang gid kay God nga tani kami naman ang paboran sa panahon. Kag siguro nakita nyo man sa akon nga mga video nga always lang happy, especially sa eskwelahan daw wala lang problema pero deep inside damo. Sometimes kinahanglan ta man nga itago ang aton nga mga problems kag maging happy na lang everyday. Dapat hindi ta mag-focus sa aton nga problem kay madugang lang na yaton nga problema. Kinahanglan ta lang mag-always think positive para sa aton nga future. Kay kadasig lang daan subong sa chimpo wala ta kabalo sooner or later maging maayo na ang aton nga life. Ang budlay lang diyan sa bukid kay daw ulihi ko mo permis information about our government, about the city. Just like for example, may mga bulig nga halin sa government, hindi ka maka-avail kay hindi ka mo inform. Pero damo man advantages kung ari ka mo sa bukid. Kay dinong layo sa gamo, layo sa pollution. Kag syempre kung pisan ka magtanom, hindi ka gid magutman. Pero kinahanglan ta gid kay Japon ang financial para sa aton nga mga daily needs diri sa bukid. Kag isa pa sa mga budlay diri sa bukid is ang transportation. Kay kung may mga bulig nga sa barangay pakwaon, hindi dala pakwaon kay mas dako pa ang pliti kaysa sa kwaon mga bulig sa barangay. Kag sang una guys, ang eskwela pa kami elementary 1 to 2 hours pa nang alakat namon atis kami makalambot sa amon nga eskwelahan. Ginalakat na siya namon every Monday to Friday aga kag hapon. Kaya man lang pero kis aga ka late, kakagabihan na puli. Ang ginakulbaala na sa amon nga parents kung magbaskog ulan kay damo pa kami daan nga masuba nga tabukon antes kami makapuli sa amon balay. Tapos wala pa na siya taytayan. Sometimes ginalangoy lang na siya namon or gainuyatay kami para lang matabok namon ang baha. Kag para hindi kami magabihan puli. Kag bisan amon nakalayo kag kabudlay sa alagyan nga ginalakat namon adlaw-adlaw. Sadya lang yapon, syempre wala pa kami takabatsyag sa problema nga ginatawag. Every morning ang balo namon kanon nga ginusikan sa asin tapos ang balo na namon daon kasaging. Tapos amon na naamon panyaga imnan lang tubig soldo dayon na panyaga. Pero lucky na kami to the time guys kay may kanon pa kami nga balon ang iban ang ilang nga balon panyaga kamuti, bisol or saging. Amo lang nakaunaw nila panyaga. That's why always tagidya pasalamatan sa Ginoo ang tanan nga blessing nga nagalambot sa aton kabuhi bisan ano pa nakagamay. Kag pasalamatan tanan lang ang kabuhi nga may ara ta subong. May ara man iban nga kabataan nga ginabasol pa ang ginikanan ko nga apikado. Kag hindi man sala sa aton ginikanan nga apikado ta kag hindi man nila gusto nga maging pikado ta. Ginatry man nila ang ilang nga best para mahatag ang aton nga mga kinahanglan. That's why always tagi na sila pasalamatan. Kag bisan ano kami kapigado subong swerte ko Japon sa akon nga mga generous nga mga barkada nga always there for me galibre sa akon kag sa mga tawo man nga unexpected nga gasend sa akon Gcash, especially sa akon nga tita nga sometimes waay na gid ko kakibot lang ko kis nga message sa akon kag pangayon niya akong nga Gcash number. Kag always ko man gina-pray kay Lord nga i-bless niya man ang mga tawo nga may maayo nga tagipusoon kagaan niya pa sa madamo pa nga blessing.